विगत केही महिनादेखि कतिपय मानिसहरूले सिलगढी नगर निगम क्षेत्रबाट डाबग्राम 1 ग्राम पञ्चायतको खोलाचन फाप्रीको साहु नदी परिसर एवं सडकको छेउछाउ भगवानका मूर्तिहरू जथाभावी विसर्जन गरेकोले क्षेत्रमा धेरै फोहोर मैला सृजना भएको थियो। यस विषयलाई गम्भीरतासँग लिँदै आज खोलाचन फाप्रीवासी एवं जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी साफसफाइको लागि अघि आएको थियो। आज गाउँवासी अनि जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीको तर्फबाट बैकुण्ठपुर डिभिजनको सालुगढा रेन्ज अफिसको सहयोगमा क्षेत्रमा जथाभावी विसर्जन गरिएको भगवानका मूर्तिहरू अन्यत्र सही ठाउँमा सार्ने कार्य गरेको छ। अब उसो कसैले पनि गाउँ जङ्गलभित्र जथाभावी मूर्ति विसर्जन गर्न नपाउने जोइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले बताएको छ। अब उसो यदि कसैले गाउँभित्र यस्ता कार्य गरेको भेटिए उनीहरू विरुद्ध कानुनी कारवाही गरिने पनि कमिटीको भनाइ छ। आज हामीले खोलाचन फाप्री स्थान बाइपासदेखि मात्र केही भित्र खोलाचन फाप्री गाउँ स्थापित छ बहुत सालदेखिको र हामीले हेर्दै आयौँ कर्पोरेसनबाट जुन चाहिँ पूजा गरिन्छ सरस्वती पूजा या हाम्रो हिन्दू जति पनि मूर्ति पूजा गरिन्छ र उहाँहरूले ल्याएर हाम्रो खोलाचन फाप्री प्रवेश गर्ने बाटोको दुई किनारमा राखिदिनु भएको छ र हामी यस मूर्ति यहाँबाट हामी अर्को जग्गा सफाई गर्ने हामी अभियान चलायौँ र यो मूर्ति यहाँबाट हामी अर्को जग्गा राख्दैछौँ र समस्त गाउँका भाइहरू आएर सहयोग गरेकोमा भाइहरूलाई पनि धन्यवाद र आउने दिनहरूमा जसले पनि पूजा गर्नुहुन्छ र दया गरेर बाटोको छेउछाउमा मूर्ति विसर्जन नगरिदिनु भन्ने हामी अनुरोध गर्दछु र जति पनि हाम्रो गाउँका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ तपाईहरू यस बाटोबाट हिँड्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूले देख्नुभयो भने सम्झाउनुहोस् बुझाउनुहोस् यदि बुझ्दैनन् भने तपाईहरूले हामीलाई पनि जनाउनुहोस् र यो छेउछाउमा यसरी हामीले दुर्गन्ध नगरेर मैला नफ्याँकेर हाम्रो गाउँ यति सुन्दर गाउँ स्वच्छ गाउँ र सुनाम चलेको गाउँ खोलाचन फाप्री जहाँबाट पनि खोलाचन फाप्रीको नाम सुन्नुमा आइन्छ तर प्रवेश गर्ने द्वार बाटोमै हामीले दुई साइडमै मूर्ति यसरी राखेको देख्यौँ हामीलाई नराम्रो लाग्यो र सबैजना आएर साथमा साथ दिएर यस बाटोमा सफा राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामी अनुरोध गर्दछु। साथै जति पनि हाम्रो कुखुरा काट्ने व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ या अरू माछा बिक्री गर्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो कुखुराको जति पनि उयोहरू छ यो रोडको साइडमा फ्याँकिदिनुहुन्छ र यसलाई नफ्याँकिदिनुहोस् अलिकति साइड एउटा गड्डामा हालिदिनुहोस्। त्यो गड्डामा हालेपछि के हुन्छ भने गन्दा पनि आउँदैन अरू मानिसहरूले पनि देख्नु पाउँदैन र गाउँ यति सफा बस्छ र सबैले सहयोग गरौँ आउँ सबैको हातमा हात मिलाएर काँधमा काँध मिलाएर यहाँ मात्र होइन हाम्रो गाउँभरि पनि जति पनि हामीले डम्पिङ ग्राउन्ड जस्तो बनाइसकेको छौँ त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। हाम्रो गाउँको 1 किलोमिटरमा डम्पिङ ग्राउन्ड छ त्यस ग्राउन्डमा लगेर हामीले फ्याँक्यौँ भने अति नै राम्रो हुन्छ। तर हामी हेर्दैछौँ बिहान बिहान मर्निङ वाक गर्दाखेरि घरको सामान लगेर बाटोको छेउछाउमा फ्याँकेर हामीले हाम्रो गाउँलाई नै दूषित बनाउँदैछौँ। यो काम चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ र आउने दिनमा हाम्रो गाउँ स्वच्छ गाउँ सफा गाउँ र सुन्दर गाउँ बनाउने हामीले नै कोसिस गर्नुपर्छ। দেখেন খোলাচান ফাপ্রি আজকে যে আমরা মূর্তি বিসর্জন করলাম যত গাছের নিচে বাইরের লোক আইসে মূর্তি ফেলে চলে যায় ঠিক আছে তাদের জন্য আমরা বলছি দয়া করে মূর্তি গাছে ফেলে যাবেন না গাছের গোড়াতে ফেলে যাবেন না। আসবে নদী আছে নদীর মধ্যে ফেলবেন বিসর্জন করবেন কিন্তু যত রোডের মধ্যে আপনারা বিসর্জন করে যাচ্ছেন বা ফেলে যাচ্ছেন মূর্তি আমাদের গ্রামের লোকের সমস্ত লোকের অসুবিধা হচ্ছে। এখানে আসে কোনো বাইরের লোক আসে রাত্রেবেলা এখানে এসে মদ খায় হ্যাঁ মদ দিয়ে করে তারপরে খায় দায়ে এরা কী করে গাছের গোড়াতে পিচ্ছাপ করে মূর্তির মধ্যে পিচ্ছাপ করে হ্যাঁ এটা খুবই খারাপ বিষয় একটা। এই জন্য আপনারা দয়া করে আসবেন বিসর্জন করেন কেন আমাদের শিলিগুড়ির সাইডে খোলাচান ফাপ্রি একটা জায়গা ফাঁকা জায়গা একটা আছে আর সুন্দর জায়গা সেখানে আসবেন না কেন আসবেন মূর্তি বিসর্জন করবেন সেটা সাইডে ফরেস্টের রোড আছে একটা ফরেস্টের মধ্যে গিয়ে নদীর মধ্যে বিসর্জন করবেন হ্যাঁ আর রোডের মধ্যে আপনারা দয়া করে বিসর্জন করবেন না কেন বিসর্জন করলে আমাদের খুবই অসুবিধা হয়। তারপরে যে মুরগির যে ভুটি ভাটা আছে এগুলো আমাদের রোডের পাশে ফেলে যায় হ্যাঁ এটা আমাদের খুবই সমস্যা হয় হ্যাঁ রাস্তা দিয়ে হাঁটে যাওয়া যায় না তার কুকুরের বাচ্চা ফেলে যায় গরুর বাচ্চাগুলো ফেলে যায় হ্যাঁ হট করে এটা আমাদের সমস্ত গ্রামবাসীর জন্য আরেকটা কথা বলে যাচ্ছি আমি মানে বলি কেন এটা যাতায়াত পথে যাকে দেখবেন তাদেরকে ধরবেন
ধরবেন, কেন আমাদের ফরেস্ট থেকে আমাদের ফুল পাওয়ার পারমিশন দেওয়া আছে, ফুল অর্ডার দেওয়া আছে। কারণ তাকে ধরলে পরে আমরা পুলিশের কাছে দিতে পারবো, হ্যাঁ, পুলিশের কাছে দিতে পারবো। এটাই আমি সবাইকে বলে যাই বা সবাইকে বলি, কারণ এটা দয়া করে আপনারা সবাই মিলে এটা করবেন। একা তো হবে না, 10 জন মিলে যদি করা যায় তাহলে ভালো হয় কাজটা। হ্যাঁ, এটা বলে আমি